Facebook ny Faso Réseau isaky ny talata sy ny alakamisy fa 20 volana febroary taona 2024 ny fandarana an'io dia fandarana somary miova kely satria ny vahiny indray no tompotrano indray no lasa vahiny ary ny vahiny no tompotrano ametraka ny fanontaniana miaraka amin'ny tenako eto zany an'io dia mpanao gazety ray izay fantatry ny rehetra satria dia tsy zany fa i Maefa Rakotomalala. Miarabanao Maefa. Miarabanao Rina dia miarabany mpijery koa. Izy dia mpanao gazety an-tsoratra fa hatramin'izay ary ankehitriny izy dia miaraka amin'ny Faso Réseau manao mpanao gazety am-bava ndraiky io zany izy amin'izao fotoana izao dia izy no ametraka amintsika anolotra antsika ny vahiny rehefa avy eo mba tsy atompotrano miono antsika fa tiana fotsiny manamarika fa ny resaka atao dia mikasika indrindra ny tolotra sy ny mpanjifa izay niarahantsika tamin'ny farany teo tamin'ny Jean Gabriel Lanisson mikasika n'ilay fiarovana ny mpanjifa tamin'izay ny vohitra tanteraka ny hananganana tokony hananganana ny fikambanan'ny mpanjifa association des consommateurs ary ivondrona ao anatin'ny fédération izy reny rehefa avy eo efa totosa avokoa ny texte rehetra mikasika azy fa ny andrasana sisa ankehitriny dia ny décret d'application afahana miroso tanteraka ao anatin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fanjifana eto amintsika izay 2,500 millions euros izy ny mpanjifa ny vita malagasy eraka zao tontolo zao anisan'izany eto Madagasikara izay ihany koa no anisan'ny noresantsika rehefa avy eo dia omeko ny Maefa avy hatrany ary ny fitenenana fampatsivina hatrany azotsika atao ny miresaka mivantana aminay mametraka amin'ny fanontaniana ao anatin'ny page Facebook mandritra ny 20 minitra. Maefa Rakotomalala. Ya, verantsika dia hiditra amin'ny foto-pakefitra resahana foana hoe ny vahaolana ho an'ny azahoana manolotra vokatra kalitao ampy ary mora ho an'ny mpanjifa malagasy dia hoe ny vokatra avy eto an-toerana no jifaina. Io koa no resahana hoe vahaolana ho an'ny fampandrosoan'ny firenena mihitsy. Mipetraka nefa ny fanontaniana hoe maharaka n'izany filàna zany ve ny indostria malagasy na zany amin'ny kalitao na amin'ny habetsahana ary indrindra amin'ny vidiny satria mazava azy fa ny vidiny no tena ilain'ny malagasy hoe mora azo andrareo vidiana tsara. Izay indrindra no nanasana n'Andriamatoa Rivondrakoto Andrasanjy androany nanasana moa satria izay tena singamba lehibe satria izy avy ato an-trano any fa hoe na filaserana kely etsy amin'le ilany etsy indray izy zany eo amin'le tanina aloha androany eo amin'le accusé ao ambadiky le micro izy nasana androany satria nieverina fa izy zany no l'homme de la situation afaka mitondra valiteny tena mazava satria Rivondrakoto Andrasanjy ankoatran'ny fahitanareo azy eto isaky ny alakamisy dia mpandraharaha industriel manana orinasa anankiroa izy ndray amin'ny sehatry ny resaka textile ndray resaka éthanol spécialiste ny resaka hoe orinasa majinika salatsalana izy ary indrindra izy no foloan'le atao hoe AIDM Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar. Andriamatoa Rivondrakoto Andrasanjy azonao hazavaina ve aloha iny ty AIDM ty satria io zany aloha ny tena kasikety tondratsika azy ianao. Misaotra i Maefa, misaotra i Rina amin'ny fanasana tsisy soratra miarabantsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandaharana Faso Réseau. Ny AIDM moa zany na ny Alliance pour l'industrialisation de Madagascar raha azoina fohifohy ny tantara ny orenany zany dia tamin'ny taona 13 tany tamin'ny 2013 tany zany 2014 zany dia niona zany ireo mpandraharaha tao mitsehitry ny industrie marena aloha fa ny industrie manufacturière no voakasitra izy io zany hoe le manodina ny akora dia hoe andreo jerena inona ny aiza ho aiza zany hoe nanao état des lieux zany mikasika ny tontolon'ny industrie malagasy dia nivoatra tena izy dia tonga tamin'ny fangatahana hoe tokony isy lalàna mikasika ny fampandrosoana fampiroboroboana ny industrie malagasy satria tsy tsarotra fa mihoatra ny fitopolo isanjaton'ny zavatra ilaina sy jifaina eto Madagasikara dia
avy any velany daholo afarana avy any velany ary ny atsasatra izy ireo dia zavatra hohanina zany hoe sakafo zany de reny moa zany rehefa afarana avy any velany de mihinana devise mampiasa devise de nisy tsy de manana devise de dia zany isan'ny mampiakatra be ny vidiny reny entana jifaindreny le izy de teo zany rehefa ny kondo fampiatsaka tamin'ny fitondram-panjakana de nivoaka ilay lalàna tamin'ny 2017 zay loi sur le développement industriel de Madagascar de nitsangana tao aorianan'izay koa le alliance pour l'industrialisation de Madagascar zay anaraka zany ny fampiarana io lalàna io ao anatin'ny alliance io moa zany de misy ny voalohany indrindra zany de ny syndicat des industries de Madagascar na ny SIM de misy ny fivipamana ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy misy ihany koa ny SSM na solidarité syndicale de Madagascar zay misy piasa de misy anankiray koa ny confédération des travailleurs de Madagascar mbola fivondronan'ny syndicat piasa ihany koa ary farany fahadimy de misy ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar ro dimy reo zany no vondrona zany namorona ny alliance zay mitondra zany sy anaraka ny akaiky ny fanatanterahany loi sur le développement industriel durable de Madagascar io za oeza zany zao vita de inona no hatreto zany de io zany somary mahavareny kely eto amin'ity firenena rahatsika ity mitovy tsisy valaka amin'le loi sur les garanties et la protection des consommateurs ihany ULDIM les lois sur les garanties et la protection des consommateurs moa efa vita tamin'ny 2015 fa miandry ny décret d'application tsika hatramin'izao de ilay loi sur le développement industriel de Madagascar koa de efa voté efa promulgué tamin'ny 2017 fa hatramintsika miteny amin'izao fotoana zao koa de mbola tsy mivoaka le décret d'application io loi io apikely fotsiny adiniko teo fa rivorakotondrasany dia filoalefitry ny fivipamana ary mpikambana voafidy tao amin'ny chambre de commerce industrie Antananarivo amin'ny anaran'ny solitena ny industriel zay ay de fantanina am'izay hiditra amin'ny tena votoatin-dretsika hoe resaka tolotra ny tolotry ny industrie locale zany hoe tatoerana no hevitsika androany ianao hoe afaka miteny hoe manana tolotra ampona areo androany ho an'ny mpanjifa ny valy loha de tsy avetrany satria raha amin'ny akapobeny de eo amin'ny 10% isanjato miary karena faobe na 15% ny PIB fotsiny zany ny production industrielle eto Madagasikara ary nisan'ny industrie eto Madagasikara zany hoe le industrie manufacturière zany de latsaky ny 10% isanjato ny orinasa mitsangana eto Madagasikara ny orinasa eto Madagasikara zany de mihoatra ny 6% isanjato zany de amin'ny secteur tertiaire daholo zany hoe mivarotra sy tena le mivarotra mihitsy zany tena akabeazany zay nahatonga an'le tsy maintsy nanao an'le loi zany sisy mba apробona ny tontolon'ny industrie na fanodinana ny akora satria betsaka amin'ny akora vokatra eto Madagasikara no ahondratsika amin'ny maakora azy fotsiny fa tsy misy fanodinana avy ato toerana de ireny betsaka amin'ireny akora reny no miverina indray rehefa aveo afaratsika eto Madagasikara ho jifaina eto Madagasikara zany hoe lasa importation zany nefa ny matière première avy eto Madagasikara tena ahodina ivelany zany hoe exportentsika zany hatramin'le main d'œuvre satria lasa nivelany ihany tena tsy ampy mihitsy zany izy aloha en quantité nisy ny industrie zany tsy ampy sa ny volume ny fokarinareo mihitsy mikidy nisan'ny industrie aloha de efa vitsy zay aloha zany de efa anankiray zay vitsy zany nisan'ny industrie de faharoa manarakarak'izay vitsy zany le tena industrie lehibe zay tena afaka zany tena mamokatra zany tena hoe à grande échelle zany eto Madagasikara ny mahatonga an'izay PDB io zany misy ny ohatrany hoe tsy ampy ny fananganana industrie mihitsy zany no tsy tena mbola accessible loatra zany amin'ny tontolon'ny fandrarana indrindra fa ny mpandraraha eto Madagasikara ny antony ny famatsim-bola mbola tsy tena raha niala fotsany ny vidin'ny zanabola
tsy mbola ahafahana mihitsy zany hoe manao investissement amina activité industrielle zay matetika zany délai de retour d'investissement mihoatra ny 10 taona na 7 taona mihitsy ary mihoatra an'izany mihitsy ary de les visibilité à terme mihitsy zany misy misy zany amin'ny activité industrielle zany mahatonga ny akabeazan'ny mpandrara any amin'ny varotra ny mandeha satria ny varotra ao anatin'ny telo volana de mihodina aingana be zany le nefa ny tsena misy raha ny tsena de voalohany indrindra tsika malagasy kosa de efa dimy amby roapolo tapitrisa fahaiza-manao koa misy ny fahaiza-manao raha ny main d'œuvre zany dans l'absolu zany de misy eto Madagasikara fa io main d'œuvre io zany de arakaraka zay filana zany de misy ihany koa zany efa napetraka ny fivondronan'ny mpandrara niaraka tamin'ny syndicat ny mpiasa misy le hoe ny formation professionnelle zany ny formation malgasy FMFP zany hoe zay natao zany anofana zany ny mpiasa zany araka ny filan'ny orinasa na ino na ino zany hoe manodidina n'le tontolo n'le indostrie zany efa betsaka ny zavatra napetraka mba ahafahan'le izy mihodina fa misatra de misatra misy magaga hoe raha misy ny tsena tokony andeha ho azy zany hoe matetika moa ny mpampiasa vola indrindra eto Madagasikara rehefa misy sehatra mandeha de ndao any daholo aloha e raha ohatra zany misy ny tsena zany hoe misy mpanjifa tokony andeha ho azy ny fandrosoan'le industrie sao de anareo mihitsy tsy mahay mamaly an'le filana zay mihitsy tsy mahay le filana ave zay ve mipetraka le fanontaniana voalohany indrindra aloha le misy any Madagasikara mihitsy zany le tsena anatiny mihitsy aloha zany atreto no mbola miazakazaka mankany amin'ny exportation zany ny akabeazan'ny ny industrie inona ny antony devise io rentable kokoa zany le manao exportation zany raha resaka rentabilité économique pure zany no atao hoe raisonnement le tsena anatiny eo le fahefa mividiny le tsena anatiny zay ambany de ambany amitsika miteny amin'izao fotoana zao ka mahatonga ny mpanjifa eto Madagasikara zany zany hoe ny critère voalohany raisiny amin'ny rehefa hividy entana zany hoe ohatrinona le izy tsy de tena mbola tena mandalina be loatra zany le kalitao an'le zay zany le tsena amin'ny ankapobeny fa na izany nato zany aza efa betsaka ny vokatra eto Madagasikara vokatry ny industrie no amidy eto amin'ny tsena anatiny afaka mifaninana tsara amin'ireny any vela reny ka io zany misy politika mpanjakana mila apetraka mihitsy ho fiarovana ny industrie voalohany fampiroboroboana ny industrie faharoa satria amin'ny voalohany izy sy maintsy arovanao ahafahany mivelatra rehefa mivelatra izy de mazaka tsara n'le fifanana satria betsaka nge ny hitana miditra eto Madagasikara raha resaka confection fotsiny raha coup de revient na textile ohatra t-shirt na polo tsy vidin'ny mitovy vidy amin'ny efa entana efa vita afarana avy any velany somary tariko kely zay le fanontaniana apetraky mahefy zay ao anatin'le hoe satria matsika le offre le tolotra mihitsy ny resahana de hoe le izy ve miresaka tsika zao hoe textile zao ny exemple atao zay mihitsy ve zany zao no tena besoin tena tinady ho an'ny malagasy sao de misy ny zavatra hafa tokony hoe ilain'ny malagasy kokoa no ny textile aloha ao anatin'le offre an'le industriel zany voalohany indrindra aloha ny textile sy ny habillement tsy maintsy miakanjo ny olona zany hoe besoin vital zany le akanjo inona ny tolotra misy eto amin'ny tsena anatiny eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny fripe tonga eto zay nahalalahana ny fahazahoana miditra eto Madagasikara zany no tena mamatsy ny akabetsahany tsena zay zany voalohany indrindra faharoa manarakaraka zany misy ireo entana zany importé avy any Azia avy any zay mora koa zany ny fidirana eto apetrako tsara tsy maintsy miakanjo ny olona mety ve ny anafoanana ny fripe amitsika miteny amin'izao fotoana zao de izy hoe no nefa mety fiarovana le industrie malagasy tsy possible satria ino ny zakany fahefa-mividin'ny mpanjifa aloha misy karazana mpanjifa zany tena avy amin'iny izy aloha zany no manjifa de tsy maintsy zany fa mila zany manana zany ny fanjakana zay tokony fampiresahany miaraka amin'ny mpandrara hoe ahena tsy ampitomboana tsihitsely le vokatra anatiny ary valable zany amin'ny savony amin'ny siramamy amin'ny menaka amin'ireo produit de première nécessité rehetrarehetra reo alefa tsitselitsely zany ny fialana amin'ny entana farana avy any velany nefa io zany tsy ao anatin'ny ray mpimaso io de miova
fa mba ahafahana manao an'izay de mila calendrier mba amezana ny orinasa apiakatra ny capacité de production de ampidina tserijery amin'izay le importation de zay zavatra zany ny tena tsy mbola tena tafapetraka eto amintsika na zany za mahita hoe misy de atao hoe mbola vitsy fa mivoatra miakatra misy karazana mpanjifa efa mirono tsikelikely makany amin'ny hoe mividy vaovao izy mividy kalitao izy zany ohatra makeny biorisika anao ohatra mitsena sinoa vaovaony ao fa misy mividy izy zany hoe misy any zany karazana mpanjifa mila an'le vaovao mila an'le vaovao izy fa vaovao zakan'le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat zany eto amintsika zany iny zany ny tena mbola élément voalohany indrindra zany mametra ny hoe ividy an'ity sa tsy vidy an'ity fa raha mitombo ve en quantité le offre tsy midina ho azy le prix raha ny tokony izy zany rehefa mitombo le capacité de production de misy an'le effet d'échelle de tokony midina le izy or zany eto Madagasikara mitsika ny teny amin'izao fotoana zao le coût des facteurs mihitsy zany eto no mbola tena lafo ny énergie mbola lafo ny communication mbola lafo ny fitaterana fivezivezena mbola lafo de zany rehetrarehetra zany zany hoe le tontolo mihitsy zany no ilaina zany fanamboarana zany mba ahafahan'le orinasa zany mivelatra ary rehefa mivelatra le orinasa raha miresaka textile zao tsika isan'ny resahan'ny filoham-pirenena zany tamin'ny fony izy mbola candidat ny hoe ilaina manao intégration verticale ny textile zany hoe manomboka ny fambolena coton mihitsy satria raha ohatra ary tsisaka manana industrie na habillement betsaka ka raha mbola hanafatra matière première avy any velany de ho lafo foana zany hoe vita malagasy ny androany mira lafo zay aloha mbola amitsika amin'ny tena amin'izao fotoana zao raha ny textile aloha zany mbola lafo zany vita malagasy satria raha tena hanafatra lamby ianao amin'ny kalitao zay tena tsara de manafatra ianao ary rehefa manafatra de tsy maintsy quantité be dia be nefa tsy zakan'le orinasa anankiray zany manafatra an'ireny le tolotra misy koa zany famatsim-bola zany ahafahana mividy an'ireny zany mbola lafo mbola tsy takatry ny vidy satria le orinasa mety avidy fa aveo lasa ohatriny na ny lobaka anankiray na ny pataloha anankiray fa mampalelikely anatin'izay tokary zay de zao mianga eto amintsika misy ny akamaroany ro akanjo io miala avy teto amintsika tsy misy marika tsisy nino tonga any izy de nasiana marika aveo izy de amidy rehefa tonga ty amintsika izy miverina izy aveo izy efa miverina fa friperie tonga ty amintsika nefa ny anga teto amintsika ihany misy ara vaovao mihitsy misy vaovao miverina eto amintsika misy fotoana mividy raha tsy nijery etikety de tsy nahita hoe made in Madagasikara izy fa ianao zany mieritreritra fotsiny hoe avy any an-dafy de mitondra voandalana efa kely izy made in Madagasikara ahoana fa manina zany tsy ny akanjo rery ny ao anata zany misy jus de fruit zay viditsika ohatrany hoe importé fa matière première avy eto Madagasikara mihitsy zay zany betsaka zany ny zavatra ohatran'izany na paty na inona na inona ny antony de zay zany rehefa manondrana akora zany hoe matière non transformée tsika de délai de rapatriement de devise iny ao anatin'ny telo volana efa-bolana de tonga amin'ny telo volana satria misy lalàna amin'ny fiany rapatriement de devise zany hoe mampidi-bola zany hoe ny olan'le fanjakana zany le tsy fananan'ny fanjakana vola zany hoe le problème de trésorerie chronique an'le fanjakana zany no mampirisa ihany koa akolaka an'le hoe le fanondranana an'le entana sans transformation satria raha ohatra ka mila transformation de mbola elaela zany izy eto Madagasikara eto zay zany le problème zay ary rentable kokoa izy ny exporter na noho ny avy eto de rehefa importé koa le entana zany mbola betsaka amintsika malagasy zany hoe rehefa importé le entana de psychologie mety amiko koa na mividy an'iny zavatra iny lafo ary mba lasa saina kely ana hoe misy industriel tafavoaka ihany biscuit ohatra mpanao biscuit mandeha tsara ihany tsena eto mandeha ty zavatra tena nanidina mpanao gazety ana tadidiko taloha tena nanjaka amin'ny paty alimentaire importé fa zao efa nahavita nirésiste ny fity malagasy zany hoe misy lalana ihany ao misy tafavoaka ihany ao inona secret an'ireny misy tafavoaka inona secret an'ireny ny secret zany de zay manana an'izay atao hoe les reins solides zany hoe manana capacité d'investissement manana capacité de lever de fonds ahafahanao zany manao investissement zany amina capacité de production satria ny capacité de production ny rehefa betsaka neny ataonao de mienao azy le amorti azy zany tsy hitany zany le lasa marginal zany le coût de structure sy ny rehetrarehetra fa raha vitsy ny production anao de lasa lafo le izy
nefany le manao an'le investissement amina équipement de production mihitsy zany eto a no le offre financière misy eto amin'ny tanàna ny mahatonga an'le izy mbola tena lafo sy tsy de accessible loatra. Misy zao a orinasa anankiray vokanana tamin'ny heritaona teo a manao lafarine fa ngeza be ny capacité de production mba ahafahany nanao an'izay investissement zay a de nanana zareo capacité de levée de fonds de financement na azaka an'le izy fa zay ve nefa mampidina n'lay vidin'le izy aveo satria monopole izy rera manjaka anatin'le tsena tokony zany izy a dans l'absolu tokony mampidina ny vidin'le entana zany le izy satria io zany sy mécanique rehefa mibetsaka de midina ho azy le koa fa azadino fa eto Madagasikara any amin'ny 7.50 isanjato ny orinasa formel misy eto Madagasikara de na izy entreprise individuelle na izy sarlu na izy SARL zany hoe PME zany ny tissu économique atsika mihitsy zany ny orinasa madinika de le capacité de levée de financement regny orinasa madinika reny mihitsy zany no kely mba ahafahana zany manao investissement amina capacité de production apiakatra n'le vokatra ary apidina ny vidiny. Fa ianao zany mihevitra hoe raha mahazo tosika androany ny orinasa gasy afaka tsara aloha hoe orinasa malagasy ny orinasa malagasy péjoratif le gasy ny orinasa malagasy raha mahazo tosika arak'le andrasanareo afaka tsara mamatsy ary inonao fa afaka manana ny vokatra ilain'ny malagasy andreo le zany tsy hoe ny orinasa zany no tokony atosika fa le tontolo mihitsy zany a no mila ovaina de rehefa miova le tontolo zany hoe misy zany a crédit d'investissement accessible ny toany ny garantie angatahana aminy tsy 120-150% le zavatra tadiavina ohatra zany teneniko zany a raha misy a énergie accessible kokoa zany ny vidiny sy ny disponibilité any de miova ho azy le dona io zany a raha zao zany tonga de ny orinasa ny tonga de anaovana injection de fonds tsy évident hoe tonga de mandeha io fa le tontolo mihitsy zany no mila ovaina na ny lalàna zany na misy zavatra maromaro ary zay ny antony a mahatonga anay tena manositra mafy manao pression mafy mihitsy hoe loi sur la garantie de protection des consommateurs zay efa ao anatin'ny loi iny daholo zany inona ny exigence an'ny consommateur inona ny balise na ny arifenitra tokony isy any amin'ny orinasa sy any amin'ny mpanafatretana mba isy tolotra zany manaraka kalitao misy eto amitsy rehefa misy an'izay balise zay de voatero azy ny orinasa voalohany manatsara ny production ray zay faharoa manarakaaraka zany tsy tafitotra eto Madagasikara intsony reo tontolo entana rehetrarehetra zay mitondra an'le concurrence déloyale zany hoe le tontolo zany mila ovaina fa ny orinasa foana raha mety anie le tontolo iasan'ny orinasa tsy misy olana le izy amin'ny ankapobeny tsy adino fa ny akora matière première anisan'ny tena hoe facture ankiray ngeda be mametra ny vidin'entana lazaina fa mpamokatra akorontsika ary aza dino fa ny orinasa indrindra industriel de mpanjifa manahoana zay resaka akora zay ve fijerinao azy a mety misy ny akora rehetra ilaina ve eto raha ohatra hoe tonga feno ny fepetra raha ny akora zay moa zany mahatonga an'le hoe zay moa nisy fotoana zany famparisaka amin'ny mpitondra fanjakana ihany na tsy tia ankehitriny ty fa na ny teo aloha ihany koa hoe raha ny maika ny tokony hitodiana sy fantohana voalohany indrindra raha ny eto Madagasikara alohany a de ny intégration ny agribusiness sy ny industrie zany hoe ro vokatra satsika manana tany afaka mamokatra zavatra maro isan-karazany raha ny vokatra eto amitsika no ahodin'ny industrie de fa zava-dehibe zay a eo amin'le hoe famokarana zay ilainy mpanjifa eto Madagasikara ary efa tena resaka lavabe toka hoe lobbying be mihitsy a natongavana tamin'ny volana jiona tamin'ny heritaona raha mifampiresaka tamin'ny filohan'ny repoblika ny seritra tsy miankina ka nitenenan'ny filohan'ny repoblika ny hoe manomboka zao de hoe zahatsika vokarina eto Madagasikara ny PPN zay tena ilain'ny malagasy zany hoe efa annoncé zany le zavatra fa eo amin'ny fanatanterahana azy am'izay zany zao no tena hoe ahoana am'izay raha ny atao resaka ianao zany ny akora
dans l'absolu misy ny matière première zay ilatsika eto Madagasikara fa mba ahafahan'ireo akora reo ampiasaina any amin'ny industrie zay eo zany hoe mpanjifa koa ny industrie eo amin'izay fotoana zay de mila voalohany indrindra mila zany matière première manaraka norme sy qualité satria ny fitaovana ampiasaina amin'ny industrie tsy afaka manaiky zavatra tsy manaraka norme zany na ronono zany na voankazo zany na légume zany na inona zay voalohany indrindra zany manaraka an'le qualité zany faharoa misy ny quantité ilain'ny industrie satria tapatapaka ny approvisionnement satria raha ny quantité ilain'ny industrie tsy tonga ao aminy de tapaka le chaîne de production zay le tena hoe misy eto amintsika eto raha en terme de potentiel ohatrany zavatra rehetrarehetra ihany fa tena disponible ho an'ny industrie ve le izy ary ny industrie tsy afaka mihitsy raha mokany amin'ny banque ianao de zavatra antaniny banque voalohany ao arinany hoe misy marché ve zany manahoana ny sourcing anareo régulier ve en quantité en qualité resaka tagnina industriel koa mpamokatra akora ka eo zany a tsy voatery hoe industriel ny mpamokatra akora ny antony de zao le typena le business model na agriculture misy eto Madagasikara zany zao mbola agriculture de subsistance zany hoe na mpamokatra ronono ary izy a mitondra 5 litres izy 10 litres de ny anankiray de misy communauté na misy coopérative de samy mitondra 10 litres 20 litres aby tsy garantie mihitsy zany le transformation atao rena fa misy mamatsy foana de ohatran'izay koa raha voankazo na ninina zany le agriculture mihitsy zany any zany tokony anomboana hoe amboarina restructurena mihitsy zany le business model le agriculture eto amintsika ahafany mamatsy an'le industrie ampatsivany hatrany itsika any atokantrano sy any toeram-piasana izany izy misy antsika amin'izao fotoana zao a manaraka ny fandarana faso réseau isika ny lohevitra nu de ny hoe l'offre industrielle locale zay hoentin'ny filohan'ny IDM rivo Rakotondrasany sy azontsika atao mametraka fantanina mametraka fanamariana ihany koa ao anatin'izay fandarana izay sy ny lohevitra mazava ho azy na mitona kely ny saiko ilay filazana hoe efa manangana orinasa ny eto Madagasikara ny malagasy de na izy entreprise individuelle na izy SARLU na farafahalehibeana de mety fa zany fiteniko zany hoe farafahalehibeana de ny SARL inona no mety tena mahatonga an'izay a mavesatra be ve ny manao société anonyme ohatrany a manangana orinasa lehibe ary fantaniko faharoa de zao hoe firy amintsika malagasy amatapitrisana no mety afaka manonofy hoe anangana industrie le hoe entreprise individuelle SARLU SARL marina fa forme juridique fotsiny zany reny fa ray zany ny mitaratra ny hoe atresa ny ambition an'le mpandrarazany itsofika ao anatin'le tontolon'ny fandrarany voalohany indrindra aloha ny reo forme juridique na société reo zany de olona mifankafantatra ny SARL zany tsy maintsy mifankafantatra ny olo anatiny de mifanaraka tsara any amin'ny société anonyme izy a efa zavatra hafa misy SARL fa ngeza be fa reny ataoko hoe zareo mihitsy no manana capacité d'investissement ngeza ahafahany zany mampitombo zany le velarany le sehatrasa misy azy fa rehefa miakatra amina TIE lehibe anao zany de tsy maintsy hiantso mpitondra vola zany hoe partenaire financier hafa matetika reny banque fonds d'investissement de eny zany tsika malagasy aro zany de efa misy en'izay blocage zay hoe hiara-iasa zany amin'ny olona hafa de misy zany tena le choix mihitsy aleony anay kely de ty mba maîtriser le de eo misy indray zany le tena hoe mahasay izy hoe tena hoe andao sokafana ny capital de libérena ny 40% amena mpamatsy vola vitsy amintsika zany tena mbola tonga am'izay nefany zay zany lalana tsy maintsy diavina raha ohatra ka manana ambition ianao nefa kely vovokaina angamba raha zay ny tsika zany mataora zany zay sokatra zay ary sao le visibilité eto amintsika mihitsy koa no hoe ampitahoatra ny mpampiasa vola le visibilité alohany mazava ho azy fa io any
ny visibilité ho an'ny rehetrarehetra raha makany amin'ny banque ianao a de malaindaina izy zany raha hoe délai de retour d'investissement zany hoe 5 ans na 7 ans satria tsy afaka mamina vina mihitsy hoe dans 5 ans ve inona zavatra hitrangy eto amin'ny tany sy ny fanjakana nefa zay visibilité zay a zay fomba fijery zay fomba fijery le pandrara koa miaina zay de nefa le pandrara nefa le maka risque matoy izy mitsofoka ao anatin'le izy marina fa eo zany fa matoy ny tizaro ataoko tia de mandeha de zay risque zay a raisin'ny pandrara fa izy reriny mandray azy azo lazay zava tsisy fiarovana ny fampiasam-bola eto Madagasikara tsisy fiarovana ve ataontsika hoe matahotra zay ngamba ny lazana anazy ary hoe tena manana an'le vola zany banque zany a de matahotra satria matahotra izy ve za manao hoe matahotra izy faharoa manarakaraka zany a misy sehatra azo ny ampiasana ny volany zay mampilamindamina azy koa ohatriny ny rémunération an'ny bon de trésor eto Madagasikara eto amitsika miteny amin'izao fotoana zao raha ohatra ka mividy bon de trésor fotsiny any izy 4% ny azony amin'iny mipetraka fotsiny izy de rémunéré toy zay akarisary amin'ny entreprise ry izy anatina environnement anak'iray zay tsy maîtriser eny tsisy visibilité araka ny teny mahefa teo ary le organisation régionale reto ve tena nanampy anareo industriel satria anisan'ny tao anatiny hoe etretina isitraka an'ireo voalohany nareo raha za manokana aloha raha jerinao ohatran'izao raha nisan'ny mpanjifa ao anatiny hoe sadek comesa sy ny karazan'ireo de tokony fa ny olana zany a ataoko hoe mety tsy tena voahevitra tsara le timing nidirantsika tamin'izy ireny ny antony de zao raha ohatra ianao ka te anondrana mandeha makany amin'ilay niany reny ka manao négociation hoe mba aveloha ny hitany mba hiditra mba malalaka any aminareo de ny tambon'izay ny anasy koa miditra malalaka eto amintsika rehefa voalohany tsika ave manana an'le offre alefany en terme de capacité zany faharoa manarakaraka zany raha mitobaka miditra eto amintsika daholo rehetrarehetra eo mirésiste amin'izany ve ny tissu économique atsika any zany le fanontaniana mipetraka de izy hoe le izy tokony raisina tsiraray tena na produit par produit mihitsy raha hoe ny biscuit raha ny fomba fijerinay ato amin'ny AIDM zao de ny hoe raha zavatra tena mbola vitatsika eto aloha de aleo tosika aloha zany zay eto renforcena zany le eto alohan'ny tena amoahana tanteraka zany le fidirana eto misy de zavatra tena hoe tsy atao anatin'ny 10 taona tsika na 10 taona ny anamboatra azy hoe téléphone ohatra manana an'izany ambition zany hoe tsika dans 5 ans tsika anamboatra téléphone eto tsara raha tonga amin'izany tsika fa io zany mandeha par étape de mila gérena zay par étape zay koa tena produit par produit mihitsy hoe tikatra aloha mba ataonay tikatra voay malalaka satria ilaina ny outil de production raha tracteur tsy manamboatra tracteur tsika nefa mila tracteur tsy aloha hoe détaxena ny tracteur afaka miverina tsony ohatsika vaikely any zany de resaka capacité na gouvernement zany a négocier zany a ny zay zavatra rehefa minégocier aminao zany mila tena hoe zao ny fomba fijery zay zany voalohany manana fomba fijery manana vy isan'le hoe asa 5 taona 7 taona lasa zay le miteraka olana be tao amin'ny industrie ny-savony de resaka régulatorisme hoe afaka ondrana eto tsy mandoa etra sy ny sisa ahoana fijerinao an'izay aspect zay io resaka savony io zany a de resaka efa ely izy io a resaka be mihitsy a ny olana zany de zao eto Madagasikara ao anatin'le processus n'le fanamboarana le savony zany a de misy stade anankiray zay tonga amin'ny hoe bondillon zay azo fikarina eto Madagasikara eto le izy ny olana nefany a ao anatin'le tam'izay fotoana zay zany ny olana zany a miproduire an'le bondillon izay ao anatin'le cycle de production le savony raha atao eto Madagasikara izy a de lafo kokoa noho ny raha manafatra bondillon de mamarina an'le processus de saponification fotsiny eto toerana de ny olana de zao efa no 65% le processus nefa ny tonga hatreo amin'le bondillon de petsaka zany économie resaka vola ny resaka de ny alors nga manafatra de atretany de le phase terminale ny ataotsika de emballage de alefaso zay zavatra zay nefa mamono le industrie zay zany le débat any ka raha le zay raisonnement zay zany mety amin'ny savony
mety amin'ny menaka, mety amin'ny pâte alimentaire, mety amin'ny ronono, zany hoe inona aloha le capacité installé misy efa misy eto Madagasikara disponible à exploiter à 4% reo misy amin'izy ireo amin'ny serra sasany misy 50%, misy 70%. Ahoana ny ahafahan'ny industrie malagasy aloha mampiakatra mampiasa ireo capacité efa installé reo, zany hoe efa nanaovany investissement zany. De tokony indray zany ny amorain'ny fanjakana. Inona moa no tena ampamora an'ireny zavatra eny? Resaka fiscalité foana anie. Ary le fiscalité tsy voatery avantage fiscal ho an'le eto, fa mba barrage atao ho an'le miditra. Fa raha mbola mora ny miditra noho ny famokarana eto, de tsy mazava azy tsisy anao le izy. Misy phénomène mondial mihitsy zao izay hitako hoe azon'ny industrie gasy ampiasaina ihany hoe ny mpanjifa zao marina fa mety mbola sy tena malagasy iray manontolo fa efa manomboka mibetsaka le mitandrina fahasalamana amin'ny zavatra hohanina, ary anisan'ny andeha atao hoe réputation en produit gasy le mbola bio ny tsika. Manahoana ny fomba hoe azonareo industriel ampiasana an'izay mba azahoana mipercer an'le marché local? Le hoe bio alohany il y a bio et bio. Raha tsy miresaka ohatran'izao de hoe bon hitantsika ty tsy le nambolena azy de hoe bio iny mety ho marina zay mety ho diso na tsy nampiasa zezika chimique mihitsy aza satria indraindray betsaka minampy phréatique atsika nefa pollué, zany hoe na tsy mampiasa na zezika tanoa le raha ny ampiasanao fa le ranao ny ranona azy efa misy pollution. Zany hoe le bio aloha zany mila certification. Ohatrina manao certification, zaka ndraitrrehetra ve manao an'le certification mba ahafana zany hoe manao an'le bio. Ary raha ohatra ka misy orinasa tena manao investissement amin'le certification de mahazo ny certificat bio ka amidy amin'ny tsena anatiny, zaka an'le mpanjifa ve any zany le tokony hitondrana ny eritrrehetra. Raha ny fomba fijeriko za manokana zao de hoe raha ohatra kosa ka misy olona na orinasa manao investissement amina certification bio ohatra de tokony apetraka atao règle hoe ny restaurant à partir na 2 étoiles na 3 étoiles misy eto Madagasikara de tsy maintsy mampiasa produit bio mba misy garantie ana marché zany le any, satria zao na raha ohatra ka any mitsena be ny fotsiny milaza aminao fa raha mbola pouvoir d'achat no midicté an'le achat de tsisy vide le bio. Ka sao de io misy tiako tongavana sao de manasarotry zavatra zay hoe certification sisy zay fa ho an'ny ankamaroany malagasy mety diso afaka disoinareo ny ao an'ireo zao maondoany de hoe vao vita eto Madagasikara de mbola tsisy an'le chimique be asoroko zany le bio tsisy an'le chimique be avy any ivelany hoe misy zao de raha ohatra mampitay izy eny an-tsena ka ty misy vita malagasy reto na farana de efa manomboka manana an'izay raisonnement zay izy hoe alao ty fa reto fa sûr fa le raisonnement ny maefa tsy ratsy fa marina ve tsy ratsy hoe tikatra vita teto tikatra ny importé mety efa chimique fa le vita teto mihitsy mila metrahana an'le fanontaniana hoe tena mitombona araka le eritreretinao ve io zavatra vokatra eto hoe tena tsy chimique le produit any zany le tsara le eritreritra zay toko hoe tsara le raisonnement fa mila assuré. Ny olana eto amintsika koa mantsy de zao hoe andraisany Jean Gabriel ihany izy tamin'ny farany teo hoe mbola tsy ampy ireo laboratoire tena afaka zany manao ny analyse, manao ny certification, manao ny zay tokony ilaina rehetra zany azahoana tena makatoko marina fa ty aliment anankiray ty ohatra de tena mahasalama tsisy produit chimique toana tsy fatro arsenique ao anatiny latsaky ny to zany zay ikeny zany rehetrarehetra zany mbola tsy tena mipetraka daholo zany eto amintsika eto zay le ataoko hoe tsy mifanatsofoana volany anatin'ny orinasa ihany no ampandrosan'ny tontolo ny fandrarana sy ny industrie fa ny fanatsarana mihitsy fampitaovana an'le tontolo ivelaran'ny industrie. Ary zay zany tena ady hoentin'ny AIDM zay hoe fanatsarana zay tontolo zay na arabolo io zany na laboratoire de contrôle io zany na resaka capital resaka foncier mizatra be be resaka énergie infrastructure somary eniko in'le fanazavan'ny le Jean Gabriel iny somary nampitsamboatra mihitsy izy zany mamean'le atao hoe certificat de consommabilité eto amintsika ve zany tsy apikisana satria laboratoire raka tsy ananatsika zany fahalalako azy hoe misy an'le hoe AXDA misy type of misy any
iza zany rehefa alohan'le jifaina lentana dia misy an'le certificat de consommabilité tsy atokizana ve zany atsika zay aloha voalohany dia mifaharoa ireo entana rehetrarehetra hoe nandalo an'izay seditra hita avokoa za zany efa niteny mila mipetraka daholo zany ary zay a na tonga misy eto moa zany dia isorana misy zany Jean Gabriel fa izy moa zany tena isan'ny angadina anarana tsy vina ahitana iny lalàna iny loagaby rehefa mipetraka iny lalàna iny miatra iny lalàna iny dia zoantsika mpanjifa na mpanjifa tsiraray ary na ny orinasa zany no mitaky hoe avaisy ty zavatra ty dia voatery ihany koa ny fanjakana sy ireo rafitra rehetrarehetra miaraka aminy amin'ny fampitaovana zany mametraka zany izay tokony apetraka rehetra ahafana zany manara-maso an'izy ireny amintsika miteny amin'izao fotoana zao izy no afaka miteny na izy ny sahiteny an'le fantenona amaly le fantaniny mahifatona le any rena ty hoe tena zay totra ve ahoana ny délivrance ana certificat de consommabilité za manao hoe amin'ny akapobeny dia le lalàna misy tokony voaja tokony voaja raha amin'ny akapobeny satria lasa misy incohérence indray izy raha ohatra ka tsy voady zay fa ny tena fantanina mipetraka tena hoe ampy ve zay ary zay totra ve tokony zay ary exhaustif ve zay rehefa misy entana miditra eo tamatavy eo amport na iny vato movy mandaro an'izay processus na vérification na test de consommabilité zay ary valable le test vonia hoe ka afaka mandry vony vato ny mpanjifa fa tsy isy atahorana mihitsy ny zavatra hoaniny iny lalàna iny mantsy zany akasika ny industrie locale koa raha mivoaka eo mantsy mifantaniko hoe iny taona lisy tsy mivoaka iny le décret d'application lasa ihany saina hoe misy lobinina aveo sy ny sisa so dia ao amin'ny industrie locale koa so dia le mpandraraha mihitsy ny miteny hoe ajamono voan'le izy fa hoe mety any Madagasikara misy inona koa raha mpandrarahany izy mahefatra hoe marina mpandraraha ao anatin'ny mpandraraha misy mpandraraha industriel misy mpandraraha mpanafatra misy intérêt économique en jeu ao anatin'ny hoe bon afara zay miteny hoe zay azo vokarina eto dia azo afarana misy nefa tena zay mihitsy ny antom-pivelomany fa eo zany ny anjaran'ny fanjakana manao an'le arbitrage amin'ny alalan'ny fampirisihana hoe ty kosa rangaha aloha mba atao eto Madagasikara dia zao ny politika hitondratsika anazy c'est vision d'état zay zany ny tokony mametraka an'le arbitrage satria rehefa tsy rentable atsy nge le importation na le importateur raha zay vola azo nto zay mety hanao industrie zay za zao ny eno an'iny fandarana teto iny miperaka teo am'toeram-panjifa dia tena lina mihitsy hoe inona tsy hanaovana nyity aingana zany hoe raha ohatra zao reny zao no vulgarisena tsara atao fantatro mpanjifa nke zao avy ange continue nyity mety voapreso azy eo ihany le politika dia tsy maintsy hoe ampiaro satria lasa mety lasa ihany ny position zareo raha ohatra hoe ahoana zavatra oatra zany so atao le izy so de le zay matetika zao misy lalàna roa le LDI mandray iny anankiray samy miantokantony eo le izy dia finalement le tena continue an'ireo tsy de tena mazava ho any amin'ny tena olona iantefany zay mpanjifa zany sy ny ihany so dia zay vulgarisation zay mihitsy no tsy ampy zany hoe lasa avy any am'mpanjifa ndray zany pression mandeha zay le zany tsika mpanjifa daholo zay hoe avy any amintsika rehetrarehetra mihitsy zany io problème io satria rehefa itsika koa nazava Jean Gabriel tsara teto mihitsy ny hoe voalohany indrindra rehefa hividy anao dia mitaky facture itsika rehetrarehetra ve aloha manana zay réflexe citoyen sy consommateur responsable zay hoe rehefa hividy entana za mantsy tsy mifanjakana ny andeha aneranao anao an'izany hoe andeha hitaky an'le facture azahoako miaro ny zoako any zany le voalohany indrindra satria rehefa tonga am'izay tsika zay le première étape dia tokony sarotiny am'izay tsika fametrahana ny ao ariana rehetrarehetra fa réaliste ve zay raha eny amin'ny épicerie kely eo tsena kely ohatra le izy tsy réaliste raha izao fa izao kosa raha ohatra ianao ka mividy entana amina toerana tsy manome facture dia avo risque péril zany hoe ikenao zany fa raha ohatra ka simba le entana na makarary le entana tsy ianao ny responsable ny andeha vidy lasa miala maina ianao zany dia mbola averina antsika am'le hoe resaka pouvoir d'achat hoe misy olona zany zao hoe hividy entana izy dia mba hialana fotsiny am'le hoe
raha 100 000 ty de 120 000 izy raha miaraka amin'ny TVA aoranga fa azasiana facture fa mety le mpanjifa mihitsy miteny hoe azo asiana facture de aloha mba 100 000 ihany aloha 100 000 ihany re tsy midéclaré ty tsy midéclaré tonga de maty koa zany le zo le droit zany tonga de tapotra eo misy am'izay le problème arriva avy eo de matetika io tsika mpanjifa zany tsika malagasy amin'ny ankapobeny hoe aizay ny ary raha fanjakana no tontony etanytony avela miditra ety nefa ny ianao raha tsy nanana an'le geste responsable tany voalohany tiako te hiverina kely am'le resaka le hoe bio sy ny le norme teo nisy an'le label hoe vita malagasy ny l'ancienne sim malagasy ny atsika malagasy ny antsika ao ambadikiny ve l'initiative anareo industriel zany tsy afaka asiana hoe garantie mihitsy hoe rehefa io a de zao ny ao ambadikio rehetrarehetra ao zao no garantie mena am'mpanjifa zao nitoky zao nitoky mena am'mpanjifa zany hoe alalinina kokoa zany iny au lieu de hoe marketing fotsiny mihitsy de tena zay ny aorinao de lasa fait annonce le malagasy ny atsika alohany a de ozy izy hoe ça mérite d'exister efa misy zany an'le initiative iny zany a mitraduire an'le volonté na le finiavan'ny ny industrie zany andeha am'izay lalan'izay zao koa zany efa ozy izy a ary fony vo mipetraka ty fitondram-panjakana ty a de isan'ny resahako tamin'ny ministre tompona andraikitra tam'izany fotoana zany zany a akoatrandreo loanako le resahana toy zany de ny hoe tokony a jerevan'izay zany a ny loi amin'ny kasian'ny hoe vita malagasy satria amitsika miteny am'izao fotoana zao a samy laza azo vita malagasy daholo ty rehetrarehetra ty donc zany mila réglementena zany a inona no eketsika menakavy fa hoe vita malagasy ny vita toerana fotsiny ve ny akorana ampiasaina ve ny mpiasananao azy ve zany rehetra zany mila fanarana de atao texte koa zany zao ihany azo atao tsy niandry an'izany ny tao misy mifanametraka izy an'le hoe malagasy ny atsika de ry zareo ihany zany a no namea le agrément hoe itikatra rehefa misy fepetra ataony zany misy processus arahana de ry zareo no délivrer ay itikatra zany azo labellisena zay a malagasy ny atsika zay izay zavatra zay a amiko tokony a au niveau ana fanjakana mihitsy fa raha au niveau ana entité mantsy izy a de mety misy risque hoe sady lasa juge partie le entité namoaka an'le izy namoaka an'izy a de izy zany de lasa label fotsiny hoe vokatra ry zareo izy fa le izy zany tokony au niveau ana fanjakana mihitsy no tokony apetraka 10 minitra sady sisa de farany mpanjaratsika tiako raha mifijerinao azy ve mbola possible androny amin'ny mondialisation zao ty misy ny covid mety anova be ny donne internationale possible ve mbola hoe irenversena ny tendance androany hoe lasa ny vita malagasy ny industrie locale ny tena matsy be eto amitsika mbola azo eritreretina ve zany sa nofinofy zany moa de zavatra tena possible mihitsy indrindra raha misy ny covid tena possible voalohany indrindra aloha a amin'ny akapobe ny raha zao tontolo zao a aza diny fa hatramin'nisy ny covid de misy a redéploiement industriel zany fiarenena rehetra zany hoe teo zany a zao tontolo zao vao nahatsapa daholo hoe nantany Europe raha hoe ny frantsay ay ny akanjony ty avy any Asie ay zavatra hoan'ny ty avarianany na tsisy ninona vita avy ao amin'ntsony le izy de zay zavatra zany a ndraisana foana zany ny souveraineté nationale de efa zany le souveraineté zany a efa hita hoe mifanafody tsy izy mamokatra azy ny sakafo tsy izy mamokatra azy de lasa tonga saina zany le firenena tsirairay a de manomboka verina mametraka zany zao hoe andao a vokarina eto amitsika de hoan'ny olona ato amitsika aloha ny vokatry ny industrie ny vokatra zay hoan'ny zao tontolo zao indrindra fa atsika mpanafatra etana de lasa tsy prioritaire tsotra atsika rehefa hividy raha misy manamboatra lafarina zao ohatra ny Turquie de hoanazy ny voalohany indrindra de lasa sarotra am'izay zany mitady ohatra mitady fanafody zéro ny production locale ny fanafody eto amitsika lasa tsy mahita tsotra zany satria hoanazy aloha ny anaovany voalohany indrindra antony lehibe zany zay a tsy maintsy a hieritrretina ny hoe zao indrindra ny tokony a ezahana mamokarana eto toerana amin'ny mijavatra zay ilaitsika rehetra satria ny olona efa tsisy varotra zao fa ny anazy aloha ny alefany voalohany vao me zany io ialafo itsika nefany a manana an'le potentiel ahafahana mamokatra eto amitsika eto ny contrainte ho an'ny firenena ohatra atsika de efa migoûté tamin'le qualité ny mpanjifa zany hoe mila mamaly an'io qualité koa zany ny industriel raha te hisitraka an'io le hoe verina mitodika amin'ny ny qualité nefa taizany fa tsy misy milaza koa inge hoe le qualité ny antsika raha tsy le qualité tonga eto tsisy nilaza zay fa
fa demande zay androany a ary na misy lalàna na tsy misy lalàna dia tokony efa le olona mihitsy a no nefa mitady falabeazana zany mahiva le olona mihitsy aloha zany a no mila mihitsy no mahafantatra alohany a hoe fahazarana amin'le consommation zany hoe za rehefa anjifa dia zavatra ohatran'izao no jifaiko misy mantsy olona tsy tonga amin'izay arbitrage zay satria ty vola eto am-pelantanako dia zay azony ty zay zany le izy fa surtout zay azony ty ka mbola misy famerina fa nefany a raha fa tsy misy tsony koa le miela tsikelikely le zavatra ataontsika hoe tsy manaraka fenitra misy eo amintsena dia tsy maintsy mandeha ary amin'ny any mandeha manjifa n'le manaraka fenitra ihany anie le mpanjifa ary efa mibitsaka le manjifa n'le manaraka fenitra dia loi de l'offre et de la demande any dia afaka miproduire betsaka kokoa izy dia afaka investissement izy dia mienao azy le vidiny andeha atao hoe androany zany a misy volonté politika sisa dia miperaka daholo ny tsy efa nandrasana ohatr'izay eo firy-taona eo Madagasikara no afaka hoe lasa pays industriel zay manana tissu industriel zany hoe tena digne de ce nom zany tena ny zavatra anankiray zay tena sarotra amintsika malagasy a dia migerer ny fotoana io itsika zany a dia tena ambety teniko matetika hoe tout de suite itsika raha androany resana zavatra dia raha pitsika dia efa mitakaiza ihany le izy zany hoe tsy fantatritsika mihitsy zany a fa misy zavatra maro dia maro zany tsy maintsy atao anatin'io ary ny industrialisation dia c'est un processus continu io zany tsy misy arrivé ny olona zao efa any amin'ny 4e révolution industrielle zany hoe fa ny amin'ny digital zany hoe io zany a mandeha ary mitohy foana fa tsy mijanona mihitsy fa misy combat zany a tratranao a iny tsefatsefany eny dia mame anao le satisfaction dia mamporisy anao anao investissement manaraka ndraiky fa itsika tena ao anatin'izay amin'ny akapobe mihitsy raha hoe andao amboarina ny tanàna anatananarivo tsisy ray volana akory dia efa hoe aiza ihany zao aiza ihany zao aiza ihany zao dia rehefa any zay dia kitikitian'ny mpanao politika rehefa aveo dia korotana dia verinatra ny voalohany ray le resaka dia manao ndray dia faizany ihany fa ianao ny teny zozo any zany any tena mila mamola teny tsika ary manandraikitra lehibe mihitsy ny mpanao politika ao anatin'izay fitaizanan'le olona izay ao anatin'le fahasahiranan'izay a mba tsy mora voarebirebina zavatra ohatra fa io raha ohatra anao raha ny ianao raha andro sakafo ary ianao nanona toninina ary ianao tsy maintsy andrasany iny tsy maintsy homanina iny tapahako am'izay fa manjary sao dia lazaina fa malagasy tsy mahafehy fotoana ndraiky io fa so réseau fa mihoatra kely ro amin'ny tempo segona zay fiarahantsika teo a fanontaniana farany angambany apetraky mahefa dia afaratsika ny faranantsika ny fandarana ny fanontaniana farany a raha ny contexte androany zany fijerinao azy a ianao ve zany a optimiste ihany a inona ny tena maika aloha raha pitso ilana fanapahan-kevitra vaiza mba azahoana miatrika ny hoavy quand tout est urgent plus rien est urgent ozy izy ny fitenenana maika daholo zavatra atao eto amintsika eto donc tsisy nya zany a ny tena takiko mihitsy a any amin'ny fitondram-panjakana dia ny famoahana tsy misy atakandro an'ireo décret d'application anankiroa ireo ary efa mipetraka ireo a dia savoritaka mandritra ny fotoana tsy fantatro aloha zany a ny eo amin'ny tontolon'ny fandrarana sy ny fanjifana ny azoko sary a-tsay satria mila misadapta daholo a satria lasa lalàna velona sy tsy maintsy tanterana am'izay izy dia misadapta am'izay dia eo am'izay zany fanjakana mila migere tsirairay mpandrarà mila migere ny mpanjifa mila migere io zany mila atomboka fa le izy tsy mihetsia mihitsy zany ny tena problème eto amintsika eto fotoana ave zao ny anomboana azy raha resaka hoe prochaine échéance électorale raha ohatra ka mametraka am'izany fanontania zany mierina dia oza hoe mitady excuse foana raha ohatra ka izany fa io zany tsy mila excuse tsy mila hoe rovina na manina fa le izy mila atao zao dia atao na tsy atao rehefa tsy atao dia rehefa tsy atao dia milaza fotsiny zay tsy anoka ka so dia memeno indray ny industriel tsy mampandrosanay ty fa misy contrat ka zay industriel tsy anara-dalàna koa zao dia aleo izy hofoka tena tapitra fandarana tena tsipy zay a ho an'ny manam-panarehetra sy ireo tomponandraikitra rehetra mazava be zay a fandarana anankiroa zay ny rahantsika mitarika avokoa reo décret d'application anankiroa ireo zany a ka dia inona reny andrasany fa dia ataovy andao atao le izy a ohatra ka mbola mila fanampinina ireo ny anaovana anazy a dia eo zany Riva Kotondrasantsy sy Jean Gabriel Larson afaka mitaridalana antinareo amin'ny
fotoananao fotoanam-panjakanao ahafahana mamoaka haingana fahakzaingana an'ireo lalàna anakireo tapitra ny fandarana misaotra anao nanaiky mivahiny teto amin'ny fandarana faso réseau rehefa kotondrasany inona fa iverina matetetiketo ianao mba hanafana zay fandaran'zay sorana ihany koa mahefakotomalala zay manampanao gazety ary inona fa santatra bavaramy ihany ty manetsabe mbola hoavy ianao any tokantrano dia mary anao zay tonana rambolona sy ndra eo mpisakafoananao mirary anao kosa takariva milamina sy tony ahafahana miatrika ny tsy andraikitra rehetra ndray izay eto amin'ny fahasorezo fotoanantsika manahaka dia amin'ny talata amin'ny roa folo raha sy sasany indray mandra-pelo toko lahy mandrapitafa toko vavy